Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu objasnit ću vam 8 krucijalnih stvari koje bi trebali znati prije nego što odsvirate prvu notu na harmonici. Želim da vam se zahvalim na podršci i koliko niste do sad, molim vas da se pretplatite na ovaj YouTube kanal i kliknete zvonce kako biste bili obavješteni o svakom novom videu. Većina harmonikaša za vrijeme vježbanja harmonike koristi stolicu. Veoma je bitno da stolica nema naslonjače sa lijeve ili sa desne strane, kako bi mogli adekvatno da razvlačimo mijeh. Pravilno je da sjednemo na početak stolice. Leđa moraju da budu ravna, ne pogrbljena, nego da ispravimo svoja leđa i da dođemo u optimalan položaj. Stopala također treba da budu ravna na podu. Položaj u kom se ja trenutno nalazim je apsolutno neispravan. Zašto? Pod broj 1, kičma se nalazi u neispravnom položaju i pod broj 2, nemamo mogućnost adekvatnog razvlačenja mijeha i sviranja harmonike. Na ramenice ili kaiševi pomoću kojih držimo harmoniku. Bitno je da je lijevi kaiš koji se nalazi do basova, da je zategnut više od desnog kaiša. Nakon što smo adekvatno stavili na ramenice, bitno je da brada dođe simetrično na mjesto gdje se spajaju klavijatura i dekl harmonike. Kako bismo pravilno držali kaiševe, neophodno je da ih vežemo na leđima takozvanom vezicom. Još jedan od savjeta. Neophodno je da kaiševi budu prilično tijesno uz vrat. Postavljanjem kaiševa uz vrat i vezicom na leđima sprječavamo da harmonika klizi. Ovo je kaiš za bas. Kako bismo zategnuli ili otpustili, pomjerite ovaj točkić na gore ili na dole. Kaiš mora da bude optimalno zategnut kako bi kontrola nad instrumentom bila optimizirana. Donji dio klavijature treba da bude oslonjen na unutrašnjost desne noge, tako da prilikom vraćanja mijeha harmonika bude na mjestu. Natkoljenice treba da budu jedna naspram druge blago otvorene u obliku latiničnog slova V. Sa dobro postavljenom klavijaturom i položajem nogu, harmonika bi trebala da leži na lijevoj nozi. Svakako da kućište harmonike leži, a nikako da postavimo mijeh na lijevu nogu. Desna ruka treba da bude u poziciji kao što vidite. Nipošto ovako. Provucite ruku kroz kaiš tako da prsti mogu da dosegnu drugi red na basovima. Koristite vrh prstiju prilikom sviranja, tako da prsti budu u poluzaobljenom položaju, nikako ovako, ravni. Toliko za sada. Ukoliko vam se dopao ovaj video, slobodno ga podijelite. A mi se vidimo u sljedećem videu.